So kawan-kawan, okay, sekarang kan masih dalam era kita punya pandemic COVID, sudah masuk ke dalam era endemic. Ya, era endemic means we have to live with the virus lah, COVID virus ini. So how to live with it? There is a lot of ada banyak cara, ya, we live with it dengan menggunakan cara-cara precaution, SOP dan pemakanan yang seimbang adalah satu faktor yang pertama kita mengamalkan gaya hidup yang sihat dan pemakanan yang seimbang untuk meningkatkan imuniti kita. Alright, so pemakanan itu termasuklah semua nutrien-nutrien yang perlu diambil ya oleh badan kita. Okay, nutrien itu bukan saja nama je, dia adalah penting untuk fungsi-fungsi badan kita. So fungsi-fungsi di dalam badan kita tidak dapat nampak pun, ya, kita tidak dapat kalau kita tak buat scanning, tak buat blood test, kita tak tahu apa itu it's very important through kita punya tanda-tanda dan simptom-simptom, ya, melalui memerhati kita punya simptom-simptom ini, kita boleh tahu, ya, bagaimana kita punya sistem penghadaman dan immunity ya sekarang. So bahan-bahan adalah ada berapa bahan-bahan nutrien yang penting di era ni yang amat penting, ya, yang amat penting supaya kita boleh mempertahankan imuniti kita. Salah satu adalah daripada kita punya diet, dan nutrien. So di dalam hari ini kita akan bincang tentang incagat. So sebelum itu kita pun kena mementingkan sistem saluran darah atau pengaliran darah kita, itu dia berjalan dengan lancar, ya, tiada blok. Lepas tu kita punya penyaluran darah, sel-sel penyaluran darah tu dia tak ada blockage, ya, tak ada sel-sel yang sudah radang. So keradangan itu yang berlaku di dalam badan kadang-kala yang boleh menyebabkan penyumbatan, kesakitan dan inflamasi. So ini kita telah bincang semasa kita membentangkan atau membincangkan kepentingan asid-asid lemak, ya, dalam badan kita. So asid-asid lemak yang penting memang memainkan peranan yang penting untuk kita mempertahankan, ya, sistem pensarafan, sistem penyaluran darah kita dan sel-sel pembinaan sel-sel badan kita. Selain daripada itu, kita masuklah kepada sistem penghadaman kita, ya. Okey, yang saya tunjuk di sini sistem penghadaman ini ialah daripada kita punya mulut, kita punya hidung sampai kita punya usus, ya, kita esophagus sampai kita punya dalam dan juga sampai mengeluarkannya, ya, mengeluarkan sebagai feces. Okey, feces. So immunity ini dia berkait langsung tentang penghadaman sampai kita punya usus. So selagi kita hidup, selagi kita ada makan, seluruh fungsi ini berkaitan dengan kita punya immunity, ya. So ia juga merupakan satu sistem pertahanan kita tapi kita nak neutralkan, kita nak seimbang. Bagus punya mikroorganisme lebih banyak daripada tak bagus punya, daripada penjeroboh.
Ya, virus juga satu mikroorganisma yang masuk ke dalam badan. Tapi tergantung kepada kita punya immunity, bagaimana dia menentang, bagaimana dia mengeluarkan reaksi menentang patogen-patogen ini. Ya, virus yang masuk atau kuman yang masuk, bagaimana dia menentang. Ada orang dia menentang dengan kuat, dengan tanda-tanda simptom-simptom yang kuat. Macam demam, nanti ada rashes, lepas tu ada keradangan berlaku. Setiap orang punya simptom-simptom. Ada orang kena COVID tak ada simptom langsung. Sampai dia, ada orang, okay, sampai dia tak ada simptom, dia after quarantine pun boleh sehat keluar. So that's why the immunity dia boleh keep them at bay. So that's why we need to strengthen. It's not that it's the no reaction means good sign. It's not that tak ada reaction pun good sign. Okay, it's just that when that is a sign, then how we manage it. Lepas tu bagaimana kita overcome, and after that dia tidak menjadi lebih serious. Itu yang kita nak. Macam kita kena sesama, kalau simptom itu cepat-cepat kita banyak ambil. Ya, kalau you kalau ada sesama, ada alergi atau you ada macam brain fog, okay, you boleh try Incagat 2-3 sachet, ya, dia 2-3 sachet, ya, dengan mengambil vitamin C, beta karotin yang tinggi, ya, Incagat dalam ada, dia boleh rasa itu tanda-tanda sudah dia boleh kurangkan, ya. So dengan itu, ini simptom-simptom ini biasa. Di dalam ini kita pun tak tahu ini adalah simptom COVID ke simptom asma yang biasa. Ya, kadang-kadang kesakitan kita punya kerongkong, lepas tu kita batuk dengan tidak tanpa apa sebabnya, kita batuk je. So yang ini kita tergantung kepada sistem immunity, bagaimana dia menangani, ya, patogen atau simptom atau reaction di dalam badan, ya. So mesti ada satu trigger yang menyebabkan simptom-simptom atau tanda-tanda ini berlaku, mesti adanya. Tetapi kita tak tahu. Yeah, so sometimes how can it be like that? Sometimes they need times to find out. Yeah, that is also the same. Yeah, so if you don't know what is the symptom, what have you? That's why doctors need to ask you how, what have you done? Apa yang telah berlaku selama 1 minggu and all these things. So if you ask doktor like this, doctor trace back your history, sama saja you boleh imbas balik. Ya, apa yang kamu telah terdedah, pendedahan kamu kepada environment yang macam mana, atau you ada stress lately, atau you kekurangan makan vitamin C, atau kekurangan makan nutrien-nutrien yang penting seperti Incagat yang terdapat di dalam itu. Kenapa? Kerana dalam Incagat ni, kanak-kanak, warga tua, atlet dan dewasa yang tertekan. Okay, so kenapa saya cakap macam tu? Kerana dia pentingkan usus. Dalam kita punya sistem penghadaman ada 70%. 70% sel-sel immunity datang pada usus besar kita, ya, usus besar kita. So dia membantu melawan pelbagai jenis. So kita punya sel-sel imun ini mesti diberi makanan yang penting, bukan makanan yang boleh yang kita nikmat, yang sedap yang kita makan, bukan. Dia nak nutrien yang penting. Ya, nutrien yang penting supaya kita punya sel immunity dia ada kekuatan atau dia punya bahan mentah untuk mempertahankan kita punya immunity. Ya, nanti ada orang cakap ke nanti, wait. So kesihatan usus
dia tergantung banyak kepada kita punya bakteria jahat, baik dan baik. Kerana kenapa? Kita dalam badan kita mempunyai berapa banyak bakteria atau mikroorganisma. Kita mempunyai 100 ya trillion ya 100 trillion of mikroorganisma di dalam badan kita. And this trillion of mikroorganisma ni dia yang kita sekarang ini sehat, boleh tidur, boleh bercakap, dengan berjalan and all these things, means 100 trillion ini dia memang boleh bersatu padu dan dia berhidup dengan harmoni sekarang. Di tahap sekarang kita dalam keadaan yang sehat sekarang ini adalah kerana keadaan yang harmoni sekarang. Ya, keadaan yang harmoni. Kalau kita ada simptom-simptom yang tertentu seperti nanti ada bahar, ada sesama, ada rasa demam sikit atau kita punya pass motion, kita punya bowel movement tak baik, hari ni macam tak ada pergi buang air besar, rasanya sudah 2 hari, macam tu. Ada orang yang macam tu, lepas dia punya rutin sudah terjejas, itulah dia kena imbas balik bagaimana yang pertama faktor apa yang telah telah dimakan selama minggu yang lalu. Ya, kesihatan usus yang baik itu mesti ada probiotik yang baik. Probiotik itu boleh dibina atau we say that we want to nurture. Kita nak nurture itu probiotik, nak kasih dia berkembang dengan kuat. Ya, kita ada probiotik means mikroorganisma yang baiklah. Ya, kita ada mikroorganisma yang tak baik. Kita pun ada mikroorganisma yang neutral. Ini pun okey, itu pun okey. Dia tak ada apa-apa fungsi bagi badan kita, dia hanya saja duduk situ. So kalau kita punya mikroorganisma jahat dan neutral itu banyak, ya, peratusan lagi banyak, macam 100%, 70% itu come from bad bacteria and also neutral bacteria more than the good bacteria. Then that is something wrong. It will be a symptom happening in your whole body, ya, badan kita. So kalau kita punya bakteria bagus, punya bakteria lagi, ya, mikroorganisma, bukan bakteria, itu mikroorganisma lebih daripada bad bacteria, mikroorganisma, then you will have a good health. So it's all because of keseimbangan. It's just because of keseimbangan. So jenis probiotik yang umum termasuk bifidobacteria dan lactobacillus. So dua-dua ini memang penting. Ya, bifidobacteria dan lactobacillus. Biasanya lactobacillus dia terdapat di dalam kita punya yogurt, ya, kita punya bahan-bahan yang fermented pun ada lactobacillus. Bifidobacteria itu dulu dari kanak-kanak kita ada. Ya, karena dari kita punya bayi stage memang banyak. Lepas tu selagi kita menua atau kita selagi menjadi tua, itu bifidobacteria itu semakin merosot. Ya, lagipun kalau kita punya pemakanan sentiasa pergi menikmat, sentiasa menjurus ke nikmatan yang tinggi, lemak-lemak, lepas goreng-goreng, lepas tu lagi makanan yang tidak yang sedap, manis-manisan, itulah yang menyebabkan mikroorganisma yang baik itu dia tidak suka duduk di dalam badan kita. Dia akan keluar daripada badan kita. Dan dia juga tidak nak membiak di dalam badan kita. Kita nak dia membiak. So dengan itu, kalau you mempunyai simptom-simptom yang banyak seperti sentiasa ada alergi, sentiasa sesama, sentiasa stres, ya. So prebiotik dan probiotik tu memang penting supaya alergi, sesama, demam tidak berlaku. So
That's why your lactobacillus, bifidobacillus, there are a lot of this microorganisma di dalam badan kita yang good one, good microorganisma, bagus punya, boleh menambahkan ya keadaan keseimbangan usus itu. So, tanda-tanda apa bagaimana yang boleh merupakan usus yang merosot atau menjejaskan kesihatan usus, seperti pencernaan yang lemah. Ya, makan-makan sikit sekejap kembung saja. You kembung, you perut, lepas tu you tak boleh makan langsung. Ya, lepas tu sembelih atau you tak boleh pergi toilet, sakit perut, kekejangan perut, lancar perut. Secara tidak langsung, sistem imuniti yang lemah, sentiasa jatuh sakit, masalah kulit, keletihan, masalah berat badan, keradangan dan alahan. Ya, keradangan dan masalah berat badan itu juga satu simptom yang kononnya sentiasa berlaku kepada badan kita. So, alahan kita sentiasa nak nak jaga kita punya keseimbangan usus itu, kegejangan perut dan keradangan yang berlaku di perut itu boleh ditangani, ya, simptom-simptomnya. Ya, kalau you rasa macam ada orang yang sakit, dia ada ulcer, ya, dia ulcer di perut. Okey, kalau diberi prebiotik dan probiotik yang konsisten ya, selama 1 bulan, kesakitan perut itu, dia punya kekerapan sakit itu dikurangkan. Ya, lepas tu severity of the sakit itu, ya, means severity we call kesakitan dia, ya, kesakitan dia juga kurang. Ya, so ini memang menunjukkan kalau pemakanan kita ditambah dengan probiotik yang bagus, dia akan menurunkan ya ke simptom-simptom yang tidak sihat yang berlaku ke atas kita punya perut dan usus. So di dalam kita punya trade lah, kita when we say hospital swasta, kita letak, dia tengok kita punya hospital swasta dan kerajaan, kesihatan usus memang punca ke-6 kematian ya di hospital swasta dan kerajaan. So it's very important. So punca-punca ramai di antara kita kerana kenapa ini menjadi punca kematian, kebanyakan ya disebab oleh pemakanan dan kehidupan gaya hidup yang tidak betul, dan di mana kekurangan pengambilan hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran di dalam badan. Kenapa kadang-kala terutama di bandar, orang-orang di bandar atau orang-orang yang tidak suka sayur-sayuran dan buah-buahan, dia langsung hanya makan makanan yang macam daging dengan nasi dan daging dengan nasi saja. Sayur-sayuran kurang langsung. Lepas tu makanan yang penting seperti probiotik dan wellmon pun tidak ada. So incakat ini adalah satu makanan yang senang, yang terus kepada imuniti kita. Ya, kalau kawan-kawan kekurangan pemakanan, ya, pemakanan yang hidangan sayur-sayuran dan buah-buahan, mula hari ini sila ambillah buah-buahan dan sayur-sayuran dalam makanan kita. Kalau boleh consider kita punya incagat, ya, ditambah dengan incagat, kerana incagat dalam itu dia ada Nutrifood yang ada berbagai warna, iaitu 3 warna terpenting, iaitu kita punya blueberries, beta carotene, and then beta carotenes, and also the phytonutrients daripada badan kita, dari pumpkin dan juga daripada algae dan juga blueberries, ya, and from the blueberries, as well as Chios mastiha. Chios mastiha ni dia menyokong usus kita dengan sihat,
Dan dia ada memang ada kajian menunjukkan dia boleh menurunkan simptom-simptom yang terdapat di dalam perut, macam sakit ulcer macam tu. Okey, perut ulcer. Probiotik BB536 dan M16 ini merupakan probiotik yang penting, ya, penting dari kecil kita sudah ada, ya, dari kecil sudah ada, tetapi malangnya dia sentiasa menurun, ya, dia menurun, dia merosot semasa kita membesar dan atau kita punya pemakanan tidak baik, dia merosot dengan mendadak. Wellmune, beta-glucan 1316, dia merupakan makanan yang menguatkan imuniti, terutamanya makanan bagi sel-sel imuniti kita. So ini merupakan 4 jenis makanan yang semula jadi, yang mempunyai nutrien-nutrien yang penting, antioxidants yang penting, ya. So NutriFood ini, kenapa you tengok Incagat ada 3 warna? 3 warna, ada biru, ada orange, ada merah, kerana daripada 3 jenis, ya, yang terutama NutriFood ini. Pertama, NutriFood berry merah, dia mempunyai anthocyanin, pigmen yang berwarna ungu, ya, biru, merah, ungu yang campur. Dia terdapat dalam tumbuhan-tumbuhan yang seperti bunga, buah-buahan dan berry, strawberries, and then a lot of this blueberries pun ada. So all the berries, dia terdapat dari itu. So anthocyanin memang muncul dan merupakan antioxidants yang tinggi yang meningkatkan kesihatan mata kita, ya, yang boleh meningkatkan kesihatan mata kita dan juga kita punya hati. Dan juga Incagat, NutriFood buah labu merupakan karotenoid didapati secara meluas dalam tumbuhan dan mikroorganisma yang memberi warna kuning, oranye dan merah kepada badan kita. Ini buah labu ini dia memang karotenoid yang penting, ya, kita mesti penting untuk perkembangan kita punya mata dan juga hati lah, dan juga kita punya jantung. NutriFood spirulina biru, Phycocyanin adalah satu pigmen utama yang terdapat dalam spirulina, ya, mikroalgae yang digunakan di banyak negara dan merupakan, ya, phycocyanin menunjukkan sifat antioksidan dan anti radang yang kuat, membantu memerangi radikal. So tadi sudah cakap kios Mascita, gam mastic. Gam mastic ini memang penting, ya, 100% produk semula jadi. Dia merupakan ejen ubat-ubatan Eropah sebagai produk ubat herba yang mempunyai aktiviti anti-kanser dan anti radang. So kios Mascita gum mastic ini merupakan clinical studies on gastrointestinal health. Ya, kios Mascita dia ingredient ini dia memang ada kajian, ya, bagi orang yang sakit ulcer duodenum, ya, usus kecil ini kebanyakan dia sembuh daripada simptom-simptom yang mempunyai ulcer itu, ya. Dia memang 7% daripada kumpulan, ya, yang mengambil gam mastic ini, yang mengambil kios Mastiha ni, dia memang boleh sembuh daripada simptom-simptom diakibat daripada ulcer perut itu. Yang satu lagi adalah H. pylori positif punya orang, ya, 90 hari, 3 bulan punya rawatan dengan kios Mastiha, keradangan perut merupakan penambahan yang signifikan. Keradangan perut itu dia mempunyai penurunan, ya, keturunan simptom-simptom keradangan di perut itu memang didapati memang signifikan di dalam kumpulan yang mengambil kios Mastiha ni. So H. pylori positif itu kadang banyak, kalau dia sudah ambil banyak ubat-ubat, masih tidak dapat
ditangani simptom-simptom sakit and all these things. So, and you always under stress, sentiasa under stress, then we recommend you take Intragut. Yeah, you can try to take Intragut because Intragut inside got this Chios Mastiha and also probiotic and probiotic yang penting, dan juga beta-glucan 1316 yang penting yang boleh membantu kesihatan usus. So kesihatan usus. So ini kajian-kajian ini adalah kajian yang terkawal rawak ya terhadap menggunakan Chios Mastiha, bagaimana dia menurunkan ya membasmikan itu, menurunkan dia punya H. pylori punya serangan kepada perut pesakit itu. So memang kajian ni memang dijalan di Japan dan juga banyak di kajian telah berlaku, dan kajian ni sudah lama. Yang latest is 20110 and also as early as 1984. Sudah banyak orang sudah lama digunakan ya. So probiotik ini juga bakteria yang baik, which is bifidobacteria. So it's very important if you want to improve your alahan, your allergic symptom, and also like symptom macam demam, sakit, sesama and all these things. Okay, try your best to take good probiotic, yeah, which consists of bifidobacteria. You can put it, you can mix it with your yogurt. Inside got lactobacillus. So lactobacillus also very good in certain condition. So bifidobacteria is good in certain condition. Let me share with you apa itu condition itu. Okay, bifidobacteria ni dia semakin kamu menua, semakin dia menurun. Okay, penuaan tu. So bifidobacteria, perubahan dengan penuaan itu dia semakin hari semakin merosot. Dewasa tinggal sikit saja. Tengok bayi banyak. Lepas tu dewasa tinggal sikit saja. So itulah sebabnya terdapatlah kandungan toksik yang tinggi. Ya. So bifidobacteria dia mempunyai kebaikan, dia menurunkan ya, dia suka menurunkan toxicity di dalam badan, yang membantu hati kita menurunkan toxicity. So bifidobacteria ini memang penting kerana dia ada asetik. Kalau kita punya bifidobacteria tinggi dalam badan, asid asetik punya yang terurai ya, yang terurai daripada bifidobacteria ini akan tinggi. So kalau dia tinggi, dan pertumbuhan E. coli daripada E. coli itu akan menurun. So badan kita, bad bacteria seperti E. coli dan Salmonella itu akan dikurangkan. So bifidobacteria berasas daripada usus manusia. Kita punya sendiri, tetapi semasa hari semakin kita tua, menua, bifido ini semakin turun. So it's good that during dewasa, ya, peringkat dewasa, kita ambil lah bifidobacteria, kita ambil lah good bacteria yang lain supaya meningkatkan kita punya immunity. So bagi B. longum BB536, dia meningkatkan kesihatan. Ya, saya sharing ini adalah bifidobacteria B. longum BB536. Dia bakteria ini, bifidobacteria ini meningkatkan pergerakan usus dan bilangan bifidobacteria. Dia mengurangkan jumlah produk putrefaktif. So, okay, why is it good? Okay, it help you to grow good bacteria in your body. Yeah, it help you. If you have already have very minimal good bacteria, if you take B. longum BB536, it help you to grow further. So in one country, just imagine in one country. In one country, you have good people, you have bad people, and you have people that don't want to do anything. Ini pun boleh, apa pun boleh. Correct not? So that group, kalau nothing, very neutral one, don't want to do anything, the group is very big, and also the microorganism yang jahat, orang yang jahat itu lagi tinggi.
So simptom-simptom banyaklah, kerana orang yang jahat tu dia suka memberontak. Dia boleh menjadi kita punya usus mikroorganisma yang rosak itu, dia yang jahat itu dia akan sakitkan, menyakitkan sel-sel kita, merosakkan kesihatan kita. Right? Wait, where is my stuff? Okay, so wait, share slide again. I hope you can see. Okay. So can see now, still can see the slide. Okay, sure, good, thank you. Hey, why hang? Okay, so I proceed into bacteria, bifidobacteria ni. Okay, bagi bifidobacteria ni, kenapa kita bagus, kita perlu, kerana dia keseimbangan mikrobiota usus yang penting. Dia bagi balance, ya, dia meninggikan populasi good bacteria. Okay, so bifidobacteria mesti diambil. So sometimes you will say, oh, which strain should I take? How many? There is a lot of probiotic outside. Which one should you take? So that is why I'm telling you, bifidobacteria, there's a lot of, the studies actually pro into good into for those people who have upper respiratory tract symptoms and allergies, because the studies have shown, kajian-kajian menunjukkan bagi bifidobacteria, dia punya kebaikan mengambil dia kerana dia keluarkan acetic ini. Acetic ini dia boleh membantu, ya, membina populasi kita punya good bacteria di dalam badan. Ya, kita juga ada satu kajian klinikal secara rawak rabun juga, double blind, very good studies for B. longum BB536. Dia merupakan 27 subjek, 27 warga emas, ya. So warga emas dia ambil B. longum BB536. Kita mendapati pengurangan dalam jumlah subjek yang mempunyai simptom selsema dan suhu yang demam. Ya, suhu 38 sudah kita rasa, wah, rasa kita ada panas sikit, ada panas sikit, lepas tu ada selsema simptom, sakit otot sikit. Okay, quickly. Ya, this is old people, old age, orang tua, ya, bagi umur 86, you can see the age, 87. 87. No slide. Okay. Thank you for this. Stop sharing. Okay, no slide. I share one more time. Okay, can see now? All right, no slide. I see one more. I share one more time here. So can see? So okay, you can see demam dan sesema. Okay, kajian menunjukkan hanya kepada orang tua 86, very hard to get. It's only, I think in Japan only can get this subject. Yeah. So kajian ini selama 19 minggu, okay, pengurangan dalam jumlah subjek yang mempunyai simptom selsema dan suhu lebih daripada 38. So you can see jumlah subjek dia punya simptom menurun after taking BB3536 selama 19 minggu. Okay, 19 minggu. Okay, so then the next thing,
will be BB536 melegakan alergi dan simptom. Alergi dan simptom ini dia memang dia simptom yang panjang. So it depends on the allergens you exposed to, which food you are taking. Yes, all this allergy depends on people. You may be allergic to this food or these ingredients. You may be allergic to certain materials. You may be allergic to even to person. That's also you can allergy to person. Yeah. So Bilongam BB536. If you take longer, it can be also dia menetralisasi atau menyeimbangkan kita punya badan punya mikroorganisme dan dia juga menurunkan simptom-simptom alergi. Ya, dia menurunkan simptom-simptom alergi. So, and then dia juga mencegah jangkitan kajian tempatan. So, seperti ya, jangkitan tempatan. That is what I say very important because all the symptom kan, tengok kajian, all the symptom very related to COVID-19 punya symptom. Ya, although it's not tapi dia punya symptom tengok memang sakit tekak, demam, batuk, hidung berai. Ya, all this is it not a symptom bagi COVID-19? So that is why it's utmost important if you want to go out every time, yeah, you take a lot of mask. I know nowadays we also very cautious. Case is still 10,000 plus. All right, we cannot let go. Yeah, just jangan lega. Okay, although a country have opened up, but SOP we have to make sure. Okay, so you wear your double mask. After you wear the mask, you go out and come back for a while, you feel wah sakit a bit here pening sikit, lepas tu ada hidung sumbat sikit and all something happen because we wear a lot of things and maybe in a close environment di dalam kereta ke apa-apa. So all this brain fog pun berlaku. So if you have all this symptom, if you have this symptom, try to drink a lot of water. Take Intraguard 1 sachet to 2 sachet. Then after that, drink. You can take a lot of fruits. Yeah, ada orange kan, squeeze 3 biji of orange, campur dengan Intraguard minum. Atau pisang, makan 1 pincang, Intraguard minum. Because Intraguard dalam dia ada, although ada Nutri-Food, so you also want some prebiotic to take together so that it increase the bahan mentah bagi good bacteria to stay. You have good bacteria in your body also. So we want it to stay longer, to membiak. To stay longer and also some more it can stay forever better. Dia boleh membiak di dalam dalam badan dan menyeimbangkan kita punya populasi mikroorganisme dalam usus lagi penting. Yeah, so that's why this it can be seen. Yeah, it can be seen very significant. You can see it reduced 46%, demam 27%, batuk 16%, and hidung air 15%. So of course, ini bukan ubat ya. Ini bukan ubat, kena ambil long term. So what they see is dia punya frekuensi mendapati simptom-simptom macam ni, dia punya kekerapan sudah menurun. Bukan saja, kita bukan kata ambil ini terus esok hari sudah tak ada simptom. Bukan. Dia kena long term ambil selama 10 bulan bagi kanak-kanak. Lepas tu you boleh tengok, dia dulu sentiasa sebulan ada 3-4 kali ada sesama ke, ada sakit demam ke, now become turun. Ya, semakin hari semakin turun. So bifidobacteria, keselamatan, kesabilan yang tinggi disebab oleh kaedah kutu. Ya. So how to make sure we have we nurture this, yeah, and make sure it's stable. Yeah, when we take, you see, Intraguard, it's already go through a very high tech technology. No need to keep in fridge. Yeah, it's already go through stability. So kajian sudah menyokong keselamatan dan keberkesanannya dan juga dia punya stability juga.
Yeah, so without putting in the fridge also, you can take it, keep in the room temperature juga sudah boleh, keberkesanannya tidak akan terganggu. Okay, so ada 10 BFU ya di dalam 10 million 10 BFU di dalam CFU di dalam Inchagat. And also dalam Inchagat juga ada B brief M16 juga, another strain of bifidobacterial, dan juga dia memang ada keberkesanannya di mana tengok 1 bulan bayi yang 1 bulan, okay, very difficult to take babies on when you do a study, and any studies are very difficult to have this baby subject. So this study is really precious. 15 babies, ya, 8 subject yang ambil ya M16, 7 placebo. Okay, bayi ini ambil bifidobacteria M16V ini 1 bulan. Didapati bifidobacteria dalam feces microflora meningkat secara signifikan. Dia meningkat daripada biasa. Ini lagi penting, kita nak dia meningkat supaya kita last through kita punya whole life mah. We want them to grow and whole life, kan? So another thing will be penambahbaikan simptom-simptom. So means ada meningkat ya kebaikan atau meningkat itu mengurangkan simptom-simptom alahan lah. Kita can say mengurangkan simptom-simptom alahan yang signifikan seperti pengambilan selama 1 bulan. Alahan seperti dia punya sini sentiasa ada all the eczema, all the sakit-sakit kulit and all these things, right? So the allergy symptom will go off. Yeah, they will go off easily. Next thing, we go into dermatitis, eczema. So dermatitis a topic. Okay, it's a known fact. When you have allergy, you have to take prebiotic and probiotic. You must take probiotic and prebiotic. And its allergy is because of your whole system is in a imbalance. Yeah. So if you have a very serious allergy, serious allergy in the upper respiratory tract, we encourage you to take Inchagat. If you have the whole body allergies, easily allergies to anything, so then you need to take more probiotics, more than that. Besides bifidobacteria, you need to take more strength. Lactobacillus also have to take mixture of it. So that's why we encourage you to take Inchagat. You mix with your yogurt, all right? You mix with fruits and all these texture, all the fruits textures, and also the sayur-sayuran kan. Buah-buahan dan sayur-sayuran dia memang merupakan bahan mentah bagi bifidobacteria dan juga lactobacteria. Okay, lactobacillus memang dia terdapat di dalam yogurt di kita, atau kita punya susu lah, milk and all this cheese or you also have all this lactobacillus one. So that's why if you want to improve all the allergy symptom, people, ada orang dia pagi-pagi sudah nak keluar banyak itu alahan, sisi sosok kokak macam tu. Make sure you take sufficient, you take recommended dosage of probiotic, and we recommend here you can try Inchagat. Inchagat have bifidobacteria, and you mix with your yogurt to reduce. What symptom actually can see M16V can help. M16V ini bagi kanak-kanak yang mempunyai simptom-simptom alahan, dia boleh menambah simptom, dia boleh menambah baikkan simptom-simptom allergy rhinitis. Bagi orang yang ada sini rhinitis ini dia bengkak, sinus, kerana dia sensitif kepada allergen atau environment dia.
So rhinitis, allergy rhinitis ini memang serangi banyak orang lah, selain daripada kanak-kanak, dewasa pun ada. Okay, so it will reduce the symptom, by long term, 4 months. This is 4 minggu, 4 minggu 1 bulan. By seeing by makan 1 bulan, you can see a significant improvement already. So of course you take long term will be good. So make sure our food have all these probiotic and the hidangan of buah-buahan and sayur-sayuran, so that our good bacteria grow in our body. Next. You can take as long as you feel like you are lacking on taking a lot of fruits, vegetables and all, you can take it. If you, we do not have the long-term Inchaway have been market products for more than 3 years. More than 3 years. So far so good. So you can take for long. 3 years is this market present, the market present. So the longest we have to tell you is this product has been taken by people, by the Inchaway members for almost 3 years already. So it can be take, if you want to take for long term, but I still encourage you, you take from your vegetables and also buah-buahan, sayur-sayuran, mix with it, so that the bacteria grow with you, grow. So up to you, because it's a food. You want to take long term, yes. You want to take short term, also can. Food, you want to take it or don't take it. So that is why penggalak sistem immunity yang semula jadi, kita memang nak ini. Kalau kita punya makanan dalam badan, dia memang kalau you kurang makanan yang seperti beta glucan 1316 kan, seperti kita punya sel immunity dia sudah lemah, rasa lemah, rasa tidak energi atau brain fog. Kadang-kadang kita rasa tak boleh fikir dengan bagus, dengan pikiran pun macam tersumbat macam tu, tak boleh fikir dengan tu, nak cakap pun tak cakap dengan lancar. So probably it's already overstrained, or we have been impacted by something. So that's why taking good food is very important, and taking rest is very important also. So that's why I can recommend you to take beta glucan 1316, and it have been a study showing that it's a food that meningkatkan immunity. Is a food that is a food for the cell immune. So there is 4 types of beta glucan in the market. So ada 4 jenis beta glucan, kita ada beta glucan. Okay, so bagaimana ramu berfungsi? Dia ramu yang diambil akan diserap oleh kita punya kelompok payer di dalam usus kita. Kita punya usus kan, dan dia turun melalui sistem penghadaman kita, masuk kepada kita punya usus kecil. Lepas tu sel-sel imun yang yang terkumpul di dalam payer itu akan ini yang paling banyak di dalam badan. So kita nak neutrophil itu berfungsi. So kita punya macrophage yang boleh makan itu patogen yang masuk itu, kita pun kena ada, dia akan mendorong neutrophil untuk mengatasi dan membunuh patogen dengan lebih cepat. So Melville mendorong neutrophil untuk mengetahui immunity kita, dia ada berapa jenis. Ada natural self killer, ada macrophage, ada neutrophil. So different
all this dia berfungsi dengan yang different, ya. Dia berfungsi bersendirian, dan neutrophil dia mengenal pasti. Dia ada memory, dia boleh mengementasi yang mana ini, oh ini adalah musuh, ini adalah orang sendiri. Dia nak kita punya sel immunity kita boleh mengenal pastikan yang mana sel-sel sendiri, yang mana-mana adalah musuh. So if you take good food, you take good food, the food going to feed your neutrophil itu, neutrophil dia boleh berfungsi dengan baik, dia membasmikan. Okay, you send signal to macrophage membasmikan, atau dia sendiri yang membasmikan. So that's why Wellmune boleh mendorong neutrophil untuk mengenal pasti dan membunuh patogen dengan lebih cepat. So that's why this is what we want. Okay, so seeing all this, bagaimana Wellmune boleh sokong kita punya kanak-kanak bagi 12 bulan sampai 40 bulan, okay, 1 tahun sampai 4 tahun ini, dia mengambil Wellmune selama 12 minggu dan mengurangkan episod penyakit yang biasa dihadapi oleh kanak-kanak serta simptom-simptom penyakit. So, sokongan kepada kanak-kanak adalah dia boleh samalah. Tadi itu simptom-simptom, kan? Apa simptom itu? Simptom seperti episod penyakit. Okay, what kind of penyakit biasanya yang serang? Sakit perut, demam-demam, atau nangis tanpa sebab, sentiasa nangis sampai mungkin sistem penghadamannya dia tak berapa lancar and all these things. So it reduce the episode of all these penyakit yang biasa, ya, sistem. So what is the symptom? Symptom dikurang sebanyak 2/3. Ya, 30%. It's not more than 2/3 mean more than 60%. Okay, 60% dia kurang simptom itu dengan pengambilan Wellmune. Ya, 30 dikurangkan. Okay, so you can see the episode dia kurang. So bagi orang yang tertekan, macam you sudah under stress, nak buat projek-projek, tak boleh tidur, lepas tu tak boleh fikir langsung, tapi kena habiskan projek itu. So kita orang-orang yang under stress ini, dia memang menghadapi simptom jangkitan saluran pernafasan UTI. So make sure if you have this URTI punya jangkitan saluran pernafasan atas, the respiratory tract, upper respiratory tract punya symptom, ya, ada alahan atau short breath and all these things also part of it, and you have this kind of symptom, you can try take Wellmune, okay, in have Wellmune, yeah, and also it's a food category. You take is not a lot as food category, so take through your food also can, yeah, take more pumpkin, blueberry, Wellmune, good bacteria. You can add in when you take blueberries. You can pumpkin. You take banana. You can all these taking strawberries and all take with Inchaga. Yeah, you have the good bacteria and also see, ya, the energy level, ya, lebih bertenaga, orang yang lebih lega daripada simptom-simptom UTI. Lepas tu letih pun turun, keliru pun turun, tekanan pun turun sikit lah. Okay, tekanan still come back to the individual. Kalau dia tidak boleh menanganinya, memang susah lah. So kalau dia boleh relax, lagi turun tekanan itu. Okay, lalu lagi orang yang mempunyai alahan, itu lagi membantu. So simptom-simptom yang mengenai respiratory yang atas ini,
ya, yang URTI ini memang Incagat boleh bantu, tapi because of Incagat is food and also combination with your buah-buahan sayur-sayuran, it will be symptom of alahan menurun, and recommended 1 to 2 packet bagi orang, bagi kanak-kanak dewasa 2 to 3 packet. So if you it's also recommend that you take with water because the granule powder not habuk, the nutrient has been extracted and go through a very high technology, and the granule is really halus, memang halus. So that's why if you mix with water, campur dalam air suam, digoncang sikit sudah boleh minum. Dia cepat dilarut dalam air. Lepas tu minum memang senang diminum. Kalau you nak makan macam ni, so just be careful saja. Just be careful because sometimes you may pour. Kalau you nak makan terus macam ni, dia akan tercekik rasa because the granule memang halus. Dia akan macam habuk masuk ke dalam dia punya kerongkong, dia akan rasa batuk lah atau so we recommend campur dengan air minum. So kanak-kanak, for us, for kanak-kanak like my kids, they all like to makan terus. So how they do? They pour on the tongue. They pour on the tongue and then they like the sweetness of the products. So the sweetness actually come from stevia. Stevia. So it's a natural sweetener. So GI also low. So good for all people lah. So and pengambilan 1 paket sehari, kalau ada tidak rasa tidak selesa and all this thing on the upper respiratory tract, hidung rasa macam ada letih, keliru sikit, okay, 2 to 3 paket sehari macam tu. So very easy. Bagi bayi macam mana? Campur dengan 2 ounce of water. Okay, you take half packet campur dengan 2 to 3 ounce of water, and then goncang all larut dalam air baru minumlah bagi bayi. Okay, so half packet or less than take probiotic will be helpful. Okay, so that's all I'm sharing. So if you have any question, can ask in the chat box. So good question. Can take Incagat for long term? I would say is food, so can take for long term. Boleh ambil dengan lama. Okay, so still I recommend you take with you punya sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan campur dengan Incagat, dan lagi you boleh tambah Incagat dalam you punya this yogurt lah. Okay, yogurt. So yogurt ada lactose, bacillus, and even more probiotic for you. Okay, so thank you. Any more question? Thank you, Alex. Should take for gastric? Okay, for gastric patient, it's better to take during your after food. Okay, you take makan bagi makan lepas tu setengah jam
Selepas sarapan makan dengan Incagat satu. So recommend 1 to 3 packet for gastric who suffer from gas. And then if they are severe, you have to take for quite a while. Yeah, 3 to 6 months. Yeah, for long term also fine because it's food. So probiotic protein food you recommend punya is the source actually tumbuhan punya lah. It's better the protein, yeah, is yeah, done. Okay, so if you want to mix with other protein powder also fine, yeah, also fine, but so that's why just be careful, especially for those all right. 50-year-old lady have low blood pressure causing dizziness. Any kind advice? Okay, low blood pressure. First, recommend need to take firstly need to cha oil and also reach hand here. Okay, for 58-year-old lady who have low blood pressure, Inchagat and balance. Yeah, so reach Inchagat balance will be good for you, for her. Yeah, as a normal food nutrient, and then at the same time, please improve the circulation by moving the body. Yeah, deep breathing, moving the body, walking around. Don't sit for long term. Don't sit too long. If sit too long, all the circulation not good. So if you want to improve your circulation, the blood pressure, the low blood pressure can be improved. I also a low blood pressure person. Yeah, I also low blood pressure. So that's why reach because reach actually increase the blood circulation. Yeah, it helps the it helped the reach actually have this squalene to improve the blood oxygen juga. Oxygen circulation. Take after meal before Inchagat. Okay, oregano. So we recommend you to take with food. Yeah, reach makan. So low blood pressure, as I also just want to share, stress can be also due to hormone changes and all. Yeah, hormonal changes. It can be hypothyroid or hyperthyroid also happening. So that's why high blood pressure. Yes, now high blood pressure. Low blood already we talk about high blood. So low blood pressure first. Low blood pressure, you need to improve your exercise, your blood circulation. Yeah, when you take good food, you need to ensure the blood circulation is good so that the good food can be sent to the whole body. Okay, next will be about the high blood pressure patient. Reduce salt intake, high fat food, and high salty food. Okay. Next, taking Incha oil plus Incha oil and Cell Pro. Yeah, Incha oil, Cell Pro. And if this having high blood pressure with the some gastric problems and also the upper respiratory allergy problems and all immunity problem, you can add in Inchagat as well. And then take
Diabetic patient. Okay. In Chagat, you were saying who? Wait. Chu, you were asking, wait, Chu question. Take after meal or before in Chagat. Okay, you were saying this, Chu is asking. In Chagat, take after food, after meal. Yeah. In Chagat, take after meal. All right. So I hope Chu, I answer your question. In Chagat, take after meal. Half an hour after meal. So high blood pressure need reduced salt intake. Is that mean low blood pressure needs to to make sure pressure eat normally? We don't say okay, it must have to increase. Okay, high blood pressure because the blood pressure is high, and then if high salty food, yeah, high salty or high food can make blood very concentrated. So that should blood is yeah. So you just normally blood pressure, also lipid oil, and also change your diet. Recommended salt will do. Yeah, it's not that we need ask you to less until zero, no salt. No, it's not no salt. It's not no sugar at all. Diabetic patient have to take sugar also. Yeah, diabetic patient have to take sugar. Can hear? Diabetic patient have to take sugar if they feel dizzy and all. So, but it's limited. Yeah, so it's recommended dosage. Yeah, salt and we like sugar. Sorry, seven teaspoon, not more than 7 teaspoon, 7 to 10 teaspoon of sugar a day. Yeah, that include your whatever you cook. Whatever you cook, if you put salt and sugar, you also make sure it's not more than 7 teaspoon. Yeah, so that is the recommended lah. So high blood pressure, you recommend you still need to follow whatever medication. If you confirm it's a stage 1 or stage 2 high blood pressure, alter your makan to lesser carbo and less salty food will be helping you to reduce down the blood pressure, because we have kajian membuktikan DASH diet dengan mengambil polyunsaturated fat dengan mengambil sayur-sayuran dan juga buah-buahan, tambah dengan itu, okay, sayur-sayuran buah-buahan, probiotic, you in Chagat, you can consider to take that, and it will improve. It will improve in long term. So you can see the kajian actually encourage you to take long term one. Yeah, but of course, except for those people, if they are allergy to certain of the ingredients, then you have to take cautious lah, or everything also have to be cautious, especially food that can trigger the glucose level. So you can recommend to take incha oil. Yeah, recommend polyunsaturated incha oil, omega 369 incha oil, or balance. Yeah, for diabetic patient. Okay, unless you have symptoms or gastric, or even like the usus. If you have any allergies and some symptoms of all these sakit tekak and all these things, you can try in Chagat. Yeah, just be cautious. Yeah,
because so for diabetic, we recommend just 1 sachet a day will do. 1 sachet. Yeah. 1 sachet in Jagat. After food. So incha oil or balance, take during your food. Encourage you believe you want to take more. You can't take, you're not buying any fruits. Yeah, the real fruits from the real or vegetables or fruits. You're not taking enough. You want to buy vitamin C from pharmacy, just buy. Yeah, just buy. And then if you are not exposed to sun every time keep I mean at the home and no exposed to sun, so you just need a 15 minutes of exposure to sun, especially in morning sun. You will get enough sufficient of activated vitamin D. So if you do not have it and you will improve your immune system, you can take vitamin D. There are a lot of good source of calcium come with vitamin D. Yeah, milk source of calcium. Is not, you can take that as well. If you already reach a premenopausal or postmenopausal stage, then that extra supplements good for you. Yeah, just take it. If you feel if you need to, just as per advised by your doctors or okay. So I still feel if you can take a natural products, natural sources of products or the vitamins natural from natural sources, it will be good. So like in Chagat, all the ingredients actually extracted naturally. Yeah, it's all and all these things. So that's why it's original from food. They just make sure it process becomes small granule and then easy to take, easy to swallow, easy to take in package, and then easy to blend with larut dalam air, easy. So it's all from natural ingredients. You see, so it's so it's good for you. So what the cause of gum bleeding issue? How to prevent it? Gum bleeding can be lacking of vitamin C. We can be also a symptom, or also lately or something that causing, so that also have to be careful. So what I advise you, you can take balance. Yeah, bleeding gums, probably it will be some ada keradangan lah, ada ulcer, can be also a broken information inside. So that's why we encourage omega-3, 6, 7, 9. Yeah, omega-3, 7 balance, very good for you. Yeah, you can take it. And then at the meantime also can, if this have been long term, please seek doctor's advice as well. Yeah, and then take more vitamins. Yeah, you can take from CellPro and Inchagat. Yeah, take the Inchagat and CellPro plus balance. It will help you. So balance, take with your food. Sarapan, ambil balance. Lepas tu setengah jam later, you take your Inchagat. CellPro you can take before or after, with together with your Inchagat also fine. Okay. So thank you for all your question. Really a good question actually sent by you all. Yeah. So thank you very much for all the questions, and wish you all the best and healthy, wealthy always. Okay. Bye.